जय मसीह की प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जान जलाल में पढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो और खुदावंद का जाहो जलाल, खुदावंद का फजल, खुदावंद का दाहिना हाथ हमेशा आपकी रूहों पर, आपकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे, हमेशा आपके ऊपर रहे। आमीन। दोस्तों, 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो इस वक्त हॉट फेवरेट चल रहे हैं, जो इस वक्त टॉप लिस्ट पर चल रहे हैं, जो इस वक्त हमारे ऊपर जो अज़ार सानिया हो रही हैं उनके मुतल्लिक हैं। लेकिन दोस्तों, देखेंगे कि कलाम खुदा में इन चीज़ की असलियत क्या है। कलाम खुदा हमें क्या बताता है इस बारे में। पाक सुखन, खुदा की दो धारी तलवार हमें किस चीज़ की तरफ राग़िब करती है कि जब तुम्हारे साथ ये हो तो करना क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3-4 ये टॉपिक बता दूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त चर्चा में है। जैसे आप देखते हैं, ईसा नगरी के अंदर हमारी एक छोटी बेटी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो मुलजिम को गिरफ़्तार कर लिया गया। कुछ ज़राए कहते हैं कि मुलजिम भाग गए वहाँ से, लेकिन खैर ये एक अलग डिबेट है। तो मेन मुद्दा है जो हमारी बेटी के साथ ज़्यादती करने की कोशिश की या नहीं, वो अभी अदालतों में सिलसिला जाएगा तो हमें पता चलेगा। उसके बाद आप देखते हैं, अभी गुज़श्ता 3-4 दिन पहले या 1 हफ़्ता पहले गालिबन एक चर्च को गिराया गया इस्लामाबाद, लाहौर में। उसकी फुटेज दिखाई जा रही थी, वीडियो दिखाई जा रही थी। उसके बाद आप देखते हैं तीसरा सिलसिला, एक आज ही वीडियो हमें मौसूल हुई जिस पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर आप देखते हैं कि कैसे चर्च भी था। तो वहाँ पर हमारी कुछ मुस्लिम बहनों ने खासकर फीमेल, वो मेरे ख्याल से जगह थी वहाँ पे, सारी फीमेल्स की ही फुटेज थी, उनको हटाकर वहाँ पर कुरान खानी भी की गई और वहाँ पर उन्होंने जो अपना मजहबी सिलसिला है वो चलाया। अब चौथी बात यह है कि कोई इंटरनेशनल फोरम पे एक बात हो रही थी, अल्फ्रेड भाई ने ग्रुप पर वो वीडियो भेजी, मैं तो नहीं जानता वो कौन है, लेकिन वो फुटेज देख के, वो सेटअप देख के मुझे लग रहा था कि शायद कोई इंटरनेशनल लेवल का कोई फोरम चल रहा है और वहाँ पे कोई क्रिश्चियन, कोई बड़ा होगा नुमाइंदा कि हमारी क्रिश्चियनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और उन्होंने कुछ अल्फाज बोले। तो मैं आपके सामने चंद चेदा ये वीडियो के क्लिप रखता हूँ, आप समझ जाएंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आप देखिएगा इन वीडियोस के बारे में। सबसे पहले आप देखते हैं जो ईसा नगरी में हो रहा है उसके बारे में मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। उसके बाद जो ये क्रिश्चियन चर्च के अंदर मसला हुआ, मैं आपके सामने वो भी रखे देता हूँ। और एक ये तीसरी वीडियो मैं आपके सामने रखे देता हूँ जो कि इंटरनेशनल फोरम पे शायद ये बात हो रही थी, हमारे क्रिश्चियनिटी को बयान किया जा रहा है। तो दोस्तों, इतना वक्त नहीं, मैं आपको ये पूरी वीडियोस दिखाऊंगा, आप बाखूबी वाकिफ़ हैं और जो हमारे वॉचर्स हैं जो लायंस ऑफ यहोशुआ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं वो सभी इन चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ है कि ये क्या हो रहा है। चौथी वीडियो मेरे पास है नहीं, वो आपने देखा होगा गुज़श्ता दिनों में जो चर्च मस्मात किया गया। मैं आपके सामने इन चीज़ों के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। पहले जो चर्च गिराया गया उस चर्च में, और ये नर्सिस के चर्च के वाक़या में, और थर्ड जो हमारी बेटी का वाक़या हुआ, इन तीनों में एक चीज़ बड़ी सिमिलर कही गई और चौथा इस फोरम में उस चीज़ को ऐसा बयान किया गया, ऐसे अल्फाजों में बयान किया गया, आप वो भी सुनेंगे। चर्चिस को गिराने में एक चीज़ कही गई, वो भाई जो वीडियो बना रहे थे कि हम मसीहत से ताल्लुक़ रखते हैं और इस मुल्क में हम महफूज नहीं, अक़लियतें महफूज नहीं। उसके बाद आप देखते हैं जो नर्सिस की ये जो सिस्टर दे रही हैं, वहाँ पर भी कुछ लोगों ने एहतजाज किया कि हमारी सिस्टर्स या हम जो मसीही लोग हैं हम यहाँ पर महफूज नहीं। फिर तीसरा जो हमारी ईसा नगरी में बेटी के साथ हुआ उस पर भी, अब इन तीनों को मिलाकर जो चौथे फोरम पे, ये जो इंटरनेशनल लेवल पे फोरम में भाई बात कर रहे हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा पॉइंट आउट किया, पिन पॉइंट किया कि भाई ये देखें कि हमारी मसीहत जो है वो महफूज नहीं इस पाकिस्तान में। भाई सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इंटरनेशनल फोरम पे बात कर रहा है, जो हमारे ग्रुप में मैसेज आया, ये बंदा इस मुल्क से बाहर जाकर इसी मुल्क से खाया पिया, इसी मुल्क से पढ़ा, इसी मुल्क में इसने तमाम वो काम किए जो खुदावंद ने आज उसे इज़्ज़त और हशमत बख्शी, पता नहीं वो कौन है, वहाँ पर जाके ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है कि हम चूड़े हैं, मैं चूड़ों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो भाई सबसे पहली बात,
آپ چوڑے ہوں گے. اگر آپ کو چوڑا بننے کا زیادہ شوق ہے تو آپ کے آباء و اجداد چوڑے ہوں گے, ہم چوڑے نہیں ہیں. آپ بھنگی ہوں گے, ہم بھنگی نہیں ہیں. اور آپ کو کس نے کہا بصیرت کو ریپرزینٹ کرو؟ آپ ہوتے کون ہو؟ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں, ہم برگزیدہ نسل ہیں, ہم خدا کی امت ہیں, ہم چنی ہوئی قوم ہے. چوڑے بھی آپ ہوں گے اور بھنگی بھی آپ ہوں گے جو اس ملک کے اندر سے سب کچھ حاصل کر کے اور اس ملک سے باہر جا کر ویسٹرن کنٹریز میں جا کے آپ اس ملک کی برائی کر رہے ہو. یہ ملک ہمارا ہے, خدا نے ہمیں یہ ملک دیا ہے جہاں ہم آزادی سے عبادت کر سکتے ہیں. ہم آزادی سے عبادت کرتے ہیں اور آزادی سے عبادت کرتے رہیں گے. آپ کہتے ہیں, اور انہوں نے بھائی نے پارٹ 2 میں یہ کہا کہ ہم ویسٹرن یونین سے اور بھی ویلفیئر کے کچھ اداروں سے ہم التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں باہر کے ملکوں میں سب کو بلا لیں, ہم وہاں چین کی زندگی گزاریں اور وہاں پہ ہم روڈ دھو لیں گے اور یہ کر لیں گے. او بھائی بات سنیں, آپ وہاں چین کی زندگی گزار رہے ہیں نا, آپ گزارتے رہیں. ہمیں یہ چین کی زندگی نہیں چاہیے. ہمیں یہ سرزمین پر کوئی ایسا خطہ نہیں چاہیے جہاں ہم محفوظ ہو کر عبادت کر سکیں. یاد رکھیے گا, ایشیا کے اندر خدا کا دروازہ کھلا, ایشیا کے اندر خدا کا گھر ہے, ایشیا کے اندر خود خدا نے پہلا قدم رکھا, ایشیا کے اندر ہی خدا نے باغ عدن کو بنایا, ایشیا کے اندر ہی خدا نے بڑا شاہکار بنایا باپ آدم اور اماں حوا, ایشیا کے اندر ہی نوح کی کشتی بنی. ہمارا خدا ایشین تھا, ہمارا خدا اس سرزمین پر آیا, ہم بھی اسی سرزمین پر ہیں. باہر گوروں میں جا کر آپ کوئی سونے کی سڑکوں پر نہیں چلیں گے, یا آپ کوئی ایسا منفرد کام نہیں کر دیں گے کہ جو کائنات میں کبھی کسی نے نہیں کیا. ہم چاہے یہاں ہوں, ہم چاہے وہاں ہوں, یا ہم چاہے یروشلم کے اندر کیوں نہ ہوں, یہ زمین پر ہم مسافر ہیں. مبارک ہیں وہ جو مسافر ہیں, کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہوں ہی کی ہے. یہ ٹاپک نہیں, کیونکہ میں اس پہ الگ سے ایک ٹاپک بناؤں گا کہ مسافر ہونے پر خداوند نے ہمیں کیا کہا. اب جب خداوند نے ہمیں یہ زمین دی ہے تو خداوند نے کہا ہر حال میں خوش رہو, اپنے حاکموں پر کبھی لعنت نہ کرو, اپنے بادشاہوں پر کبھی لعنت نہ کرو. آپ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے؟ آپ باہر کے ملکوں میں بیٹھیں, یہاں سے کھا پی کر تو جائیں بھائی, آپ جائیں. ہم یہاں محفوظ ہیں اور رہیں گے, اور زندہ خدا کی طاقت کے ساتھ رہیں گے. اور سیکنڈ بات, جو چرچ گرایا گیا, اس چرچ کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں گرایا بھی گیا ہے کہ نہیں گرایا گیا, ویڈیو بنا کے شائع کر دی. چلے اگر گرایا بھی گیا ہے تو بھائی آپ کے سامنے میں آیتیں رکھوں گا, آپ کو کرنا کیا ہے. لیکن اس میں بڑی نوٹیفیکیشن کرنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو ویسٹرن یونین کا بندہ اور یہ جو چرچ گرانے والا بندہ, یہ جتنے لوگ یہاں پر مجمع اجتماع کے ساتھ تھے, کیا انہوں نے کبھی زندہ خدا کی عبادت کی؟ کیا انہوں نے کبھی زندہ خدا کو للکارا؟ کیا انہوں نے کبھی زندہ خدا کے آگے سر جھکایا؟ کیا انہوں نے زندہ خدا کو کبھی اس خدا کو پڑھا ہے؟ اگر پڑھا ہوتا تو آج یہ کام نہ ہو رہے ہوتے جو آپ کر رہے ہیں اور جو آپ کروا رہے ہیں. یہ زندہ خدا کچھ اور کہتا ہے اور آپ کچھ اور کرتے ہیں. اس کے بعد وہ جو چرچ گرایا گیا, اس میں فوٹویں لگی ہوئی تھی, آپ نے نوٹ کیا ہوگا, بورڈ کے اوپر عجیب عجیب تصویریں اپنی لگا دیتے ہیں اشتہارات کے لیے, اور خدا کی آیتیں لکھ دیتے ہیں کہ بھائی یہ کنونشن فلاں دن ہے, یہ سیمینار فلاں دن ہے, یہ عبادت فلاں دن ہے, اور اوپر اتنی بڑی آیت اور اپنے منہ کے, اپنے چہرے کے سائز اور اپنی فوٹویں کے سائز اتنے بڑے لگا دیتے ہیں. اور ساتھ میں جب ان کو گرایا جاتا ہے, یا ان پمفلیٹ کے ساتھ یہ کرتے کیا ہے, ان پیلافلیکسس کے ساتھ یہ کرتے کیا ہے, ان جو دیواروں کے اوپر یہ جو سٹیکرز لگاتے ہیں ان کے ساتھ یہ کرتے کیا ہے, جہاں پر کتے جانور, جہاں پر گٹر کھل جاتے ہیں, وہیں پر یہ سارا گند پڑا ہوتا ہے. یہ خود تو گند ہیں, جتنے پاسٹرز بشپ سے جو بھی آپ خود تو گند ہیں. اپنی پبلسٹی کے لیے خدا کے کلام کا استعمال کرتے ہو. کبھی جا کے بعد میں دیکھا بھی ہے کہ ان پمفلیٹس کا, ان پرچوں کا ہوتا کیا ہے. سچے موتی آپ گند کے اندر رول رہے ہو. خدا آپ کو اور آپ کی نسلوں کو رولے گا. ڈونٹ وری, یہوہ یری خداوند یہاں پر سب کچھ دکھائے گا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو محفوظ نہیں ہے, ان کا تو جواب آپ کو مل گیا. پھر ہمارے چرچز کے اندر, جو ہسپتال کے اندر پنجاب میں ہماری بہنوں کے ساتھ ہوا, بہنوں آپ ٹینشن مت لو, یہ جو چرچز گر گئے ٹینشن مت لو, یہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندر ہمیں نہیں چاہیے بھائی. آپ پہلی کلیسیا کو دیکھو, وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے مندر کو چھوڑ کے چلے گئے. بائبل میں لکھا ہے, آپ اعمال کی کتاب کی شروع سے پڑھیے, اناجیل عربہ کے اندر پڑھیے تو آپ کو ملے گا کہ خداوند اور اس کے لوگ گھروں کے اندر عبادت کرتے. تو آپ کہیے نا گھروں کے اندر, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا خدا اس سرزمین کا خدا ہے, آپ کا خدا اس کل کائنات کا خدا ہے, آپ کا خدا آسمان اور زمین اور پاتال کا خدا ہے, آپ کا خدا کل اس جہنم, کل جہان کا خدا ہے.
जहन्नुम का भी खुदा है, जहान का भी खुदा है, और जन्नत का भी खुदा है, फिरदौस का भी खुदा है। आप नहीं जानते कि खुदा ने ये सब चीज़ें पैदा की। और भाई अब जहाँ पर खुदावंत को याद करेंगे, खुदा वहीं पर हाजिर हो जाएगा। जहाँ पर भी खुदावंत को याद करेंगे, खुदा वहीं पर हाजिर हो जाएगा। ज़रूरी नहीं आपने जो हाथ के बनाए हुए मंदिर हैं आप वहीं पर जाएं, वहीं पर आपका खुदा होगा, नहीं। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो मैं उनमें हाजिर हूँ। काल कोठरी में जाकर मुझे याद कर तो मैं पुकारूंगा, मेरे बेटे कहाँ है तू। तो दोस्तों, खुदावंत के कलाम को समझें। ये जितने शोशा फैला रहे हैं, ये फसाद पैदा कर रहे हैं, ये हमारे मसीहियों के अंदर ऐसा इंतशार पैदा कर रहे हैं कि हम जाके वहाँ पर जाकर बलवा खड़ा करें। हमें कोई ज़रूरत नहीं बलवा खड़ा करने की। हमारा खुदा है जो देख रहा है और वो कादिर है, वो इंसाफ करेगा। अब आते हैं अपनी बेटी की तरफ। जो हमारी बेटी के साथ हुआ, कल को देखिए मिसाल के तौर पर मेरे साथ होता है, मेरी बेटी के साथ होता है। ये कहना बहुत आसान है, जितना ज़मीन पर लिखना ज़मीन आसान है और पानी पर लिखना पानी मुश्किल है, उतना ही ये काम कहना और इस पर अमल करना उतना ही मुश्किल है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, मेरे लिए, आपके लिए और कुल कायनात, चाहे वो दीन इस्लाम से हो, दीन हिंदुस्तान से हो, बुत परस्ती हो या बुद्धिज़्म से हो, हिंदुइज़्म हो, कोई भी इस कायनात के अंदर 4200 से मज़ाहिब है, कोई भी मज़हब हो, उन सब के लिए एक ही तसल्ली है और वो ज़िंदा खुदा की है। ज़िंदा खुदा कहता है तू बदला ना लेना, बदला लेना मेरा काम है। आपको और मुझे चाहिए खुदावंद के सामने इल्तिजा करने। अब जो रोडों पर एहतजाजात हो रहे हैं, रोडों पर तोड़ फोड़ हो रही है, रोडों पर ऐसी बदमाशी लगाई हुई है, क्या आप समझते हैं कि ये मसीहियत का काम है? क्या आप समझते हैं कि मसीह की इब्तदाई कलीसिया ये करती थी? क्या आप समझते हैं जिनके 2-2 साल के बच्चे नए अहदनामा में मरे, 2-2 साल के बच्चे पुराने अहदनामा में मरे, उन्होंने जाके एहतजाज किया? हौसला रखिए, कलाम को पढ़िए, कलाम को पढ़िए, कलाम आपको हर एक चीज़ देगा, वरना खुदावंद ही आपको इस ज़मीन पर जलील करेगा जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप परस्तिश करते हैं। दोस्तों सुनिएगा इस कलाम खुदा को। कलाम खुदा हमारे लिए क्या फरमाता है? मेरे हिसाब से प्रैक्टिकल चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। अब कलाम खुदा क्या फरमाता है आप मेरे साथ निकालिए। मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील। मैं आपके सामने 2 से 3 आयतें रखूँगा। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने आयत मुक़द्दसा खुदा का ज़िंदा कलाम रखने को हूँ। मत्ती रसूल की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 11वीं से 12वीं आयत। गौर से सुनिएगा दोस्तों, इस इस्तबाक में क्या मरकूम है, कलाम खुदा हमारे लिए क्या फरमाता है। तो इस कलाम खुदा में कुछ यूँ मरकूम है, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसीलिए लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आप क्यों परेशान होते हैं? आपको नहीं पता लोगों के, खुदा के लोगों को सताया जाता है? उन्होंने तो ये काम सारे नहीं किए जो आप अपने आप को चूड़ा कह रहे हैं, जो आप रोडों पर एहतजाज कर रहे हैं, जो आप दुआइयाँ दे रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हम इस मुल्क में महफूज नहीं। तो खुदारा इस तरह ना करें, खुदा के कलाम को समझिए। और आपने नोट किया 11वीं आयत में लिखा है और तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, यानी कि कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो आपने नहीं भी कही, वो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाएगा। तो बाइबल में लिखा है एहतजाज न करना। बाइबल में लिखा है ये मत कहना कि तू इस मुल्क में महफूज नहीं। बाइबल में लिखा है ये मत कहना कि रोडों पे जाके तोड़ फोड़ करना। बाइबल में ये लिखा है कि तू अपने आप को चूड़ा मत कहना, तू शाही कायनों का फिरका है। बाइबल में कहा है कि अगर जो तूने बात नहीं की उसके लिए भी तुझे ब्लेम गेम की जाती है, तो टेंशन मत ले। क्यों? क्योंकि खुशी करना, नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसीलिए लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। आप क्यों टेंशन लेते हैं? खुदावंद आपके साथ है। इसी तरह आप देखते हैं मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, मुक़द्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 6वां बाब और उसकी 22वीं से 23वीं आयत में लिखा है, जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे दावत रखेंगे, लोग तो हमसे दावत रखेंगे भाई, आप यूके चले जाए, अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, आप सड़कें जाके धोए, अपने आप को भंगी कहें, अपने आप को चूड़े कहें, अपने आप को जो कुछ भी कहें, लोग तो आपसे मसीह के लिए दावत रखेंगे। और आगे लिखा है और तुम्हें खारिज कर देंगे। ये हमारे मसीहों की बात हो रही है। और पीछे मत्ती की रसूल की इंजील में देखते हैं, वहाँ लिखा है इबादत खानों से खारिज कर देंगे। इसमें भी आप देखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जानकर काट देंगे।
تو تم مبارک ہوگے. آپ کا راشن کارڈ سے نام کاٹا جا سکتا ہے, آپ کا نام کلیسیاؤں سے کاٹا جا سکتا ہے, لیکن ٹینشن مت لینا, کیونکہ آگے لکھا ہے اس دن تم خوش ہونا, خوشی کے مارے اچھلنا, اسی لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر پڑا ہے. ہالےلویا. دوستو ایک آخری آیت مقدسہ میں آپ کے سامنے پڑھنے کو ہوں, سنیے گا غور سے اس آیت مقدسہ میں کیا لکھا ہے. مقدس متی رسول کی انجیل اس کا 24واں باب اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے, اس وقت لوگ تم کو اعزا دیں گے کیونکہ سنیے گا غور سے ایک بار پھر سے, اس وقت لوگ تم کو اعزا دیں گے, دینے کے لیے پکڑوائیں گے اور تم کو قتل کریں گے. یہاں تک نوبت آ جائے گی تم کو قتل کریں گے, اور میرے نام کی خاطر سب قومیں. کہاں امریکہ میں بیٹھ کے آپ کہہ رہے ہیں یہاں ہم آرام سے, یورپ میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آرام سے, لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں آرام سے. یہاں لکھا ہے سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی, سب قومیں تم سے عداوت رکھیں گی. اور پہلا پطرس 2 باب اس کی 18ویں اور 21ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ اگر تو نے اپنی غلط کام کر کے مکے کھائے, ہزار ثانیاں اٹھائیں اور برداشت کیا, تو کیا بڑا کام کرتا ہے. مسیح کے لیے, مسیح کی خاطر ہزار ثانیہ اٹھا, مسیح کے لیے دکھ اٹھا, مسیح کے لیے مکے کھا, تو یہ خداوند کا پسندیدہ ہے. دوستو آئی ہوپ آپ کا آج کا کلام آپ کے لیے باعث برکت ہوگا. اپنے آپ کو ٹھنڈا کیجئے, کول کیجئے, خداوند کو اپنا کام کرنے دیجئے, کیونکہ مثال کی کتاب میں لکھا ہے اگر کوئی تیرے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ بھلائی کر, اس سے تو اس کے سر پر آگ کے انگاروں کا تاج لگا دے گا. بائبل میں لکھا بدلہ لینا میرا کام ہے نہ کہ تمہارا. اپنے آپ کو خدا مت بنائیے, خدا کو خدا کا کام کرنے دیجئے. خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو بڑی برکت دے. یہ زیادہ سے زیادہ کلام خدا کو شیئر کریں تاکہ لوگ انتشار کو پھیلانا بند کریں. اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. جے یسوع دی, ارشد یسوع دی. ہالےلویا.